салому алайкум бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборот мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем бо хабару гузаришҳои тоза. имрӯз ки панҷшавии сирояти коронавирус аҳли башарро дар ҷаҳон нигарон намудааст, бори асосии масъулият ва наҷоти нафарони гирифтори бемории COVID-19 ба дӯши табибон ва ҳама кормандони соҳаи тиб аст. натиҷаи фаъолияти вазнин ва ҷонисориҳои табибон ин аст ки имрӯз аз 4 беморхонаи калонтарини шаҳри Душанбе беморони аз сирояти коронавирус шифо ёфта ба хонаҳои худ ҷавоб дода шуданд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. хусандиовар аст ки имрӯз аз муассисаҳои тандурустии мамлакат, маркази тиббии шаҳрии рақами 1, маҷмӯаи тандурустии Истиқлол, пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология ва маркази миллии тиббии шифобахш якчанд нафар бемороне ки гирифтори сирояти коронавирус COVID-19 гардида буданд ва аз 10 рӯз зиёдтар зери назорати табибон қарор доштанд, аз беморхонаҳо дар ҳолати хуб ҷавоб дода шуданд. ин лаҳзаҳои хуби ҳаётро наздикону пайвандони беморон чанд муддат аст ки интизор буданд. дар ин лаҳзаҳои муҳим беморони шифоёфта ба эҳсосот дода шуданд ва шодии онҳоро ҳадду канор набуд. касало ҳама розӣ, хӯрока ҳама хуб. барои моро нигоҳ карданшон ҳазор раҳмат. хеле духтаро дар сафи мо бисёртар бошад. хеле вазн вазмин буд. баракат ёвон ҳами духтурое ки имрӯз моя дастгирӣ карданд. айзан фарзандошон дур 10 рӯз 12 рӯз дар бари мо рост истодаю бо мо буданд. ростиш ҳар як лаҳзае ки меомаданд механдиданд ё ки ягон гапи вай мегуфтанд мо дрон ба дрон зинда мешидем. ва имрӯз худоро шукр мекунам ки бо як бори дигар берунат боду ҳавои тозаро дидам. табибони ин шабу рӯзҳо дар сафи пеши мубориза бо ин вабои аср коронавирус қарор доранд ва табиист ки дар чунин ҳолатҳои вазнин маҳз онҳо байни ҳаёту мамот ҷонталошиҳо карда истодаанд. фаъолияти ҷонисоронаи ҳазорон нафар духтурон, ҳамшираҳои шафқат ва дар умум кормандони соҳаи тиб аст ки имрӯз баъзе аз беморон ба хонаҳои худ назди пайвандон бо солимии комил бармегарданд. имрӯз ки коронавирус тамоми авзои ҷаҳонро дигар карда бемориҳои вогири хатарзо ба ҷони инсоният таҳдид менамояд, маҳз табибони содиқ ҷони худро зери хатар гузошта паи тадбирҳои табобатрасонӣ ва тазиқи доруву даво ҳастанд. як ҳафта пештар як потоке ки дар ҳамин беморхона бистарӣ буданд зиёда аз 100 нафар бемор ҷавоб дода шуд ба хонаҳошон. аллакай рӯзи сеюм аст ки потоки дуюм беморон дар ҳамиҷа бистарӣ ҳастанд. он бемороне ки дар шароити хона худ муолиҷа карданд, худ сарона бе назорати табиб гирифтанд, анамун беморон дар ҳолати вазнин қарор доранд. анамунро ба муроҷиат карданд, айни ҳол дар беморхона бистарӣ ҳастанд. албатта чӣ хеле пажӯҳишгоҳ шароит дорад, аз рӯи шароитҳо, аз рӯи стандартҳое ки ба мо пешниҳод кардаганд, тамоми духтурон дар хизмати анамун беморон ҳастанд шабонарӯзӣ. ман фақат як чиз хоҳиш мекардам аз айодаткунандагон, аз хишовандони беморон, як чиз хоҳиш мекардам ки ҳаракат кунанд, бисёртар монанд, ҳамин духтуро кори худашонро иҷро кунанд, ба мо халал нарасонанд, монанд ки мо кори худамро кунем. дар ҳамин ҳолат ман фикр мекунам ки ин албатта аз байн меравад. ҳамин гуна беморони шифоёфта аз маҷмӯаи тандурустии Истиқлол, маркази тиббии шаҳрии рақами 1 бо ҳолати саломатӣ ба хонаҳои худ ҷавоб дода шуданд. 9 рӯз боз дар беморхона хоб ҳастам. хеле ҳолам беҳтар шудааст ва аз сарвари давлат сар карда то оддитарин корманде ки дар ин шабу рӯзҳо хизмат мерасонанд сипосгузории хешро баён менамоям. ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон ва тамоми дунё муроҷиат менамоям ки аз ин мушкилиҳо наҳарасанд, пушти сар бешавад, роҳ афтода набошанд. ман 6 рӯз дар зери назорат будам, одати 6 рӯз хизматрасонии хуб, муносибати диентологии нақс ва имрӯз ман ба хона меравам. ман толи 8 рӯз шуд ки дар ин беморхона тавод гирифта истодам ва шоҳиди он ҳастам ки این دکتران همه دکتران 24 ساعت در خدمت هستند و من شاهد آن هستم که 3-4 ساعت خوابند و 20 ساعت فقط در خدمت ما هستند. табибон, ҳамшираҳои шафқат ва ҳамаи кормандони соҳаи тиб ки биноан таи чанд рӯз бо беморон дар алоқа буданд ва пайи наҷоти онҳо кӯшиши зиёд карданд, бо меҳру муҳаббат ва самимияти хоса беморони зери назорат ва табобат будаашонро гусел намуданд ва бори дигар собит карданд ки табибӣ аз муҳимтарин ва бо нуфузтарин касби мақоми иҷтимоӣ доштааст. Зулфия Раҳимзода, Меҳрӯзи Ҷумъа, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор.
امروز همچنین از مؤسسه‌های طبی شهر خروغ نیز شماری از طبابت یافتگان به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. واقعا هم امروز طبیبان با تلاش‌های پیگیرانه در درمانگاه‌ها به طور شبانه روزی فعالیت نموده برای سری وقت رسانیدن کمک طبی به بیماران و هر چیز زودتر شفا یافتن آنها کوشش به خرج می‌دهند. همکاران ما موضوع را ادامه می‌دهند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در همکاری با ریاست تندرستی ولایت فعالیت را پرزور نموده چاره‌های تأخیرناپذیر را در این سمت اندیشیده عملی نموده ایستادند. در این راستا امروز 9 نفر شفا یافته از بیمارخانه ولایتی به خانه‌هایشان رخصت کرده شدند که طبق اطلاع مسئولین تا به امروز 42 نفر معالجه یافتند و به نزد خویش و پیوندانشان جواب داده شدند. به خاطر پیشگیری از بیماری و دست مدد رساندن به بیماران و نیازمندان محله‌های شهر خروغ اقدام شایسته را پیش گرفته روز بیماران را با غذای گرم و کمک یک وقته تامین می‌نمایند. نوابسته از آن که در جمهوری تاجیکستان و من جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان این بیماری به قید گرفته شده است، لیکن خلال سفیدان کسلخانه ولایتی بهر پیشگیری آن از تمام امکانیت‌ها کار گرفته مریضان را سری وقت از بیماری نجات می‌بخشند. خوشبختانه در این روند تا هنوز حالت فوت به قید گرفته نشده است. بیمارخانه ولایتی طی سال‌های صاحب استقلالی با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی تامین بوده. طبیبان سبکدست و صاحب تجربه در خدمت ساکنان مرکزی ولایت شهر خروغ قرار دارند. از 4 ماه تا امروز ما زیاده 42 نفرش طبابت و شفا یافتن جواب دادیم. وضع امروزه بیمارخانه ولایتی معتدل است و حکومت جمهوری تاجیکستان به مقصد بهتر نمودن وضع امروزه بیمارخانه ولایتی هم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان هم از طرف مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان هم از طرف شریکان رشد و هم از طرف دیگر سخاوتمندان به بیمارخانه ولایتی بسیار اردم کلان رسیده ایستادند. مریضانی که امروز از بیمارخانه جواب داده شدند در نوبت خود اظهار منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و ساکنان سخاوت پیشه ولایت مختار کوهستان بدخشان عرضه می‌نمایند که در این روزهای سخت و سنگینی به سر مردم آمده آنها را دستگیری نمودند و طبابت رایگان رسانیدند. این عمل نیک طبیبان که بر ضد این بیماری به طور شبانه روزی در مؤسسه‌های ساحه تندرستی کشور کار می‌برند باعث افتخار بزرگ می باشد. طی 9 روز است که در بیمارخانه ولایتی از بیماری شدید التهاب شش از طرف دکتران بیمارخانه طبابت یافتم. من صدقاً با کمال احترام و تمام کارمندان این بیمارخانه که امروز شب را شب نگفته روز را نگفته در خدمت مردم قهرمانانه خدمت کرده ایستادند، تشکر بی‌پایان خود را از نام اون مریضانی که امروز طبابت یافتند و اون مریضانی که امروز در بیمارستان شفا یافته ایستادند من تشکر بی‌پایان خود را و این کل طبیبان بدخشان و تاجیکستان میرسانم. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان باید در این روزهای وزنین و تهلکه ناافتاده پیوسته از توصیه طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی کار گرفته به ضروریت از خانه‌هایشان به بیرون نبرایند و مشکلات طبیبان را بازم افزون نسازند. با حالت 9 می سال 2020 در مؤسسه‌های طبابتی مملکت 4738 نفر زیر نظارت طبیبان قرار داشته 612 نفر با تشخیص سریت کرونا ویروس آشکار گردیدند. 20 حالت فوت شهروندان از این بیماری به قید گرفته شده است. در یک شبانه روزی اخیر 552 نفر پس از گذرانیدن تشخیص و معاینه در حالت قناعت بخش از مؤسسه‌های طبابتی به خانه جواب داده شدند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی جمهوری تاجیکستان از ساکنان مملکت احترامانه خواهش می‌نماید که با مقصد پیشگیری از پنه‌شوی بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 قاعده‌های گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند. و در اساس دستور سپارش‌های رهبریت شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری بیماری‌های سریاتی و تامین سالمی جامعه در پایتخت تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. به ضررگردانی جایهای جمع‌شوی آدمان، مکتب و مؤسسه، کوچه و خیابان با شمول ایستگاه‌های نقلیاتی و منطقه‌های اهالی‌نشین از جمله همین گونه تدبیرهایی است که پیوسته در پایتخت مملکت عملی می‌گردد. گزارش خبرنگاران
ҳар кӯчаву паскӯча роҳраву даромади биноҳои истиқоматӣ бо диққат дар назар гузаронида мешаваду то 2 маротиба ҳам бо маълули махсус безарар гардонида мешавад. ба хотири нест кардани ангезандаҳои беморӣ диққати аввалин дараҷа ба сифати кор дода мешавад. гурӯҳе ки барои анҷоми тадбири мазкур сафар баргардиданд аллакай бештар аз 1 моҳ аст ки таҷрибаи хуб доранд ва медонанд ки минтақаҳои аҳолинишину серодам бояд ҳамаҷониба кор карда шаванд. ба ҳамин шакл дар саросари пойтахти кишвар шаҳри душанбе дезинфексияи кӯчаву маҳалла хиёбону гулгашт ва сани биноҳои истиқомативу дохили баландошонаҳо гузаронида мешавад. рафти корҳо зери назорати бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ қарор дошта дар доираи дастури шаҳрдорӣ ҳамарӯза чунин чорабиниҳои бедоштӣ пурзур карда мешавад. масалан дирӯз дар 20 маҳалла 53 кӯча 329 бинои баландошонаи истиқоматӣ 226 хонаи заминӣ 23 корхонаву муассиса ва ба ҳамин гуна марказҳои савдову саломатӣ ва майдончаҳои варзиши корҳо сомон ёфтанд ва имрӯз бошад барои бештар кардани нишондоди мазкуру фарохтар намудани домани корҳои дезинфексионӣ чораҳо ҷоноб карда шуданд. алалхусус шумораи бештари техникаи махсуси маълулпошанда барои безараргардонии кӯчаҳои нисбатан калони гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ ва роҳҳои мошингард афзоиш дода шуд. барои анҷоми ин кор нақлиёти соҳавии хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри душанбе дастаи таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии мамлакат ва ширкатҳои безараргардонӣ ҷалб гардиданд. дар ин баробар ҳамчунин ширкати фавз бошад дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ дар кӯчаи заргар маҳаллаҳои фирдавсӣ умари хаём гирду навоӣ боғи ирам корҳои безараргардониро сомон доданд. бо истифода аз маҳлули хлордор ки қобилияти нест кардани ангезандаҳои бемории сироятиро дорад ҳудуди маҳаллаҳои пойтахт безарар гардонида шуданд. нақлиёти гуногун ҳаҷм ки имконияти васеъи анҷоми чунин корҳоро доранд сафарбар гардида мавзеъҳое ки имконияти рафтуои нақлиётро надоранд дар он ҷо корҳои безараргардонӣ бо қувваи ҳайати шахсӣ сомон дода шуд. бо истифода аз таҷҳизоти корӣ ҳудуди биноҳои истиқоматӣ низ бо маълул коркард гардида даромадгоҳҳо майдончаҳои варзишӣ субъаттадаҳо пурра безарар гардонида шуданд. бояд тазаккур дод ки яке аз роҳҳои муассири пешгирии хуруҷи бемориҳои сироятӣ сомон додани чунин тадбирҳои безараргардонӣ буда аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҳамагӣ ин чорабиниҳо ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ роҳ надодан ба паҳншави бемориҳои сироятӣ хусусан бемории сироятии COVID-19 ки боиси ташвиши ҷомеаи ҷаҳонӣ гаштааст пиёда гардидааст. мутахассисон мегӯянд ки дар ҳоле ки ҳифзи солимӣ ба масъалаи рақами 1 сайёра табдил ёфтааст гузаронидани чунин амалиётҳои доманадори безараргардонӣ аз ҷониби шаҳрдорӣ метавонад дар коҳиши бемориҳои сироятӣ нақши асосиро бозида солимии ҷомеаро ҳифз намояд.